प्रथम प्रश्न होची यावत् इदानीं भागधेय निवृत्तम डैश विनोदयामि। अर्थात एटी कह जे बासवदत्ता कहूँ जाऊँगी वर्तमान एमानकर तो विवाह संपन्न होउछि तो मु वर्तमान जाऊँगी मो भाग्य रे थिबा दुख को कौन करी लाघव करी। तो भागधेयम निवृत्तम किम विनोदयामि सुखम दुखम कोपम। तो आंसर कौन हम ता भाग्य रे थिबा दुख को से विनोद करियो बोली कह जायछि। अस्तु आर्यपुत्र अपि नाम डैश संवृतः अन्यः परकीयः स्वकीयः। आर्यपुत्र कौन हो गले वर्तमान बोली बासवदत्ता कहूँ आर्यपुत्र अपि परकीयः संवृतः इति वदति। आंसर कौन हम परकीयः। अस्तु वा आंसर अनन्तरं परकीयः अत्र अस्ति वो धन्या खलु डैश काकबधूः कोकिलबधूः चक्रवाकबधू। कहा विषय एठी कह जायछि धन्य किए बोली काऊ मानक स्त्री ना कोकिलर स्त्री कोकिल तो निजे स्त्रीलिंग चक्रवाक बधू क्या विषय एठी कह जायछि धन्या सा चक्रवाक बधू। जेतेबेले चक्रवाकर मृत्यु हुए कौन से कारण सेतेबेले चक्रवाकी मध्य अर्थात चक्रवाकर बधू मध्य निज प्राण को त्याग कर दिए। किंतु बासवदत्ता एठी कौन करचंती स्वामी एठी तांको विच्छेद रे मध्य से निज प्राण निजे नहीं पारु नाहंती से केते विडंबना भाव। न खलु इह डैश परित्यजामि एठी कौन कहचंती शरीरम प्राणान देहम। कौन से परित्याग कौन करि पारनांती शरीर को ना प्राण को ना देह को बोली एठी बासवदत्ता कहचंती न खलु अहम शरीर प्राणान परित्यजामि माने मोर प्राण त्याग करिवार मध्य अधिकार नाही बोली कहचंती। आर्यपुत्रम डैश इति एतेन मनरथ जीवामि मंदभाग कथयामि पश्यामि स्पृशामि। से कहते आर्यपुत्र को कौन करने को मो मनर इच्छा अच्छे जहाँ फल कि मुझे जीवामि मंदभाग ए मंदभाग माने दुर्भाग्य को नहीं मु बंची बोली कहते कहवाई ना देखापी ना स्पर्श करने। तो बासवदत्ता प्रेम एते निष्कपट थिला जे से केवल आर्यपुत्र को देखापी ही एते समय धरी से बंचिकी रही बोली तृतीय अंकर वर्णना रही। महाकुल प्रसूता स्निग्धा निपुणा डैश अवंतिका पद्मावती वसुंधरा महाकुल प्रसूता स्निग्धा निपुणा डैश अवंतिका ना पद्मावती ना वसुंधरा। महाकुल प्रसूता किए अवंतिका। इमाम तावत् डैश गुंफतु आर्या पुष्पमालम कौतुकमालम वस्त्रम। कौन गुंथिबाकु चेटी कहिछि कौतुक मालिकाम। अहो अकरुणाः खलु डैश मानवाः दानवाः न ईश्वराः। ईश्वरः अकरुणा खलु ईश्वरः। एष जामाता डैश स्नायति मणिभूम्यां नद्यां सरोवरे। कुत्र स्नायाति उदयन केउठी स्नान करुथिले तो सेठी उल्लेख अछि
मणिभूम्यां स्नायति इति। शक्यं भणितुं सरचापहीनः डैश इति अर्जुन कामदेव श्रीकृष्णः। किए सरर निक्षेप किए करथांती? कामदेव, जहांको पाखरे 5टी सर रहिछि, जहा द्वारा कि से मनीषर मानक मनरे कौन करथांती? कामनार उत्पत्ति करिथांती। अयुक्तम परपुरुष संकीर्तनम डैश गंतुम वक्तुम श्रोतुम। परपुरुष मानकर नाम संकीर्तन करिबाटा कौन? युक्तियुक्त नुह बोली, नाम कौन करिबाटा युक्तियुक्त नुह। अयुक्तम माने युक्तियुक्त नुह। तो से कहा जायछि जे नाम श्रोतुम अयुक्तम इति। एषा जामाता डैश अभ्यंतर चतुस्सालां प्रविश्यते। नववधूभिः कन्याभिः न अभिधवाभिः। तो सेठी कहा जायछि जे अभिधवाभिः इति। अहमपि शय्यायां मम डैश विनोदयामि सुखम दुखम रागम बोली के कहिछि वासवदत्ता। आर्यपुत्रोऽपि परकीय संवृतः अहमिदानीं किं करोमि? अहमिदानीं शय्यायां गत्वा मम दुःखं विनोदयामि यदि निद्रां लभे अहम लभे यदि निद आसे तेबे मु मो दुख को कौन करिवि? मोर शय्यारे निजे निजे लाघव करने को चेष्टा करी। जदि मो निद आसे तो काहाकू से लाघव करिवो कहिछि? दुख को। देखो सेकंड क्वेश्चन आसला, यदि डैश लेभे मुद्रां क्षुधाम निद्राम। जदि कौन आसे बोली वासवदत्ता कहूछि जदि निद आसे तेबे। तापरे वासवदत्ता पद्मावतीं परित्यज्य कुत्र आगता असि? केउंठी आसी अछि? प्रमोदवन को वासवदत्ता पळे आछि पद्मावती को छाड़िकी। कह परकीयः संवृत, किए अन्यर हेगले बोली कहिछि से? उदयन। का खलु धन्या चक्रवाक बधू बा चक्रवाकी। चक्रवाक बधू। का अन्योन्य विरहिता न जीवती चक्रवाकी। किए अन्यर विरहरे अर्थात चक्रवाकर विरहरे जीवन धारण करि न थाए बोली कहा जायछि। किए? चक्रवाकी। का अर्थात एथि स्त्रीलिंग रे अछि, तो चक्रवाकर स्त्री किए? चक्रवाकी। तो उत्तर हबे चक्रवाकी। का प्राणान न परित्यजति अवंतिका। अवंतिका निज प्राण को त्याग करि पारुनी चक्रवाकी भଳି। अवंतिका कुत्र उपविष्टा, प्रियंगु वृक्ष तले थिबा एक शिलाखंड उपरे से बसिथिला। केउ गछ मन रखिथाओ? प्रियंगु वृक्ष तले थिबा गोटे शिलाखंड अर्थात पत्थर रे से बसिथिला, पत्थर उपरे। प्रियंगु शिलापट्टके का उपविष्टा अवंतिका अथवा वासवदत्ता। अवंतिका वेश धारणी किए? वासवदत्ता से शिला उपरे बसिथिला। तो से वृक्षर ना कौन पचारे? से वृक्षर ना होछि प्रियंगु वृक्ष। अवंतिका कीदृशं वेशम धारयन्ती प्रियंगु शिलापट्टके उपविष्टा। से केउ भଳି वेश धारण करी प्रियंगु वृक्ष तଳରେ बसिथिला। तो चिंता शून्य हृदय रे ता मन रे बहुत चिंता थिला, जोटा कि शून्य हो जाइछि सब, जेहेतु उदयनकर विवाह संपन्न हेबाकु जाउछि। कुहुड़ी द्वारा आच्छन्न हेइथिबा चंद्रलेखा भଳି सुंदर वेश धारण करी
ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଉପବିଷ୍ଟା ମାନେ ବସିଥିଲା। କା ମହାକୁଲ ପ୍ରସୂତା ସ୍ନିଗ୍ଧା ନିପୁଣା ଚ ଆସୀତ୍। ଅବନ୍ତିକା ଚେଟି କିମ୍ ଗୁମ୍ଫିତୁମ୍ ଅବନ୍ତିକାମ୍ କଥୟତି। କ'ଣ ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ ଅବନ୍ତିକା ବା ବାସବଦତ୍ତାକୁ ଚେଟି କହିଲା ବା ଦାସୀ କୌତୁକ ମାଳାକୁ ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ କହିଲା। କେ ଖଲୁ ଅକରୁଣାଃ ଇତି ଅବନ୍ତିକା ଉକ୍ତବତୀ। ଦେବତାମାନେ କେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ବୋଲି କହିଛି ଅବନ୍ତିକା? ଦେବତାମାନେ। ଅକରୁଣା ଖଲୁ ଈଶ୍ୱରାଃ। ଜାମାତା କୁତ୍ର ସ୍ନାୟତି ଇତି। କୋଉଠି ଜାମାତା କିଏ? ଜ୍ୱାଇଁ। ଜାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୱାଇଁ। ଜ୍ୱାଇଁ ମାନେ କିଏ? ଏଠି ଜ୍ୱାଇଁ କହିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ। ଜ୍ୱାଇଁ କେଉଁଠି ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି? ମଣିଭୂମିରେ। ଭର୍ତ୍ତୃଦାରିକା ସ୍ନେହେନ अस्माकं କୌତୂହଲେନ ଚ କଃ ଦୃଷ୍ଟଃ। ଭର୍ତ୍ତୃଦାରିକାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ସ୍ନେହ ହେତୁରୁ ଆମେମାନେ କୌତୂହଳରେ କାହାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ? ନା ଜ୍ୱାଇଁ କିଏ? ଉଦୟନ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଉଦୟନକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। କଃ ସରଚାପହୀନ କାମଦେବ ଇତି ଆସୀତ୍। କିଏ? କାମଦେବଙ୍କ ଭଳିଆ କିଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ନା ରାଜା ଉଦୟନ। କିଏ? ବତ୍ସରାଜ ଉଦୟନ। କିମ୍ ଶ୍ରୋତୁମ୍ ଅୟୁକ୍ତମ୍ ଇତି ବାସବଦତ୍ତା କଥୟତି। ପରପୁରୁଷ ସଂକୀର୍ତ୍ତନମ୍, ଅଥବା ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି କହିବା ପରପୁରୁଷର ପ୍ରଶଂସା। ଏଠୁ ଜାଣିଲ କ'ଣ? ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା। ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରି ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ବା ଉଦୟନଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ତା ଆଗରେ ଯଦି କିଏ କହୁଛି, ତ ସେ ସେତେବେଳେ କହୁଛି କି ପରପୁରୁଷ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବା ପରପୁରୁଷର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ମୋ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହଁ, ତେଣୁ ସେ କଥା ମୋତେ ଶୁଣାଅନି ବୋଲି କହୁଛି। କିମ୍ ଔଷଧମ୍ ବାସବଦତ୍ତା ନ ଗୁମ୍ଫିତମ୍ ସପତ୍ନୀ ମର୍ଦ୍ଦନମ୍। ଦିଟା ଔଷଧ ଆସିଥିଲା। କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଦେଖ। କିମ୍ ଔଷଧମ୍ ବାସବଦତ୍ତା ଗୁମ୍ଫିତମ୍। କେଉଁଟା ଗୁନ୍ଥିଥିଲା? ଅବିଧବା କରଣ। ପଦ୍ମାବତୀ ଯେତେବେଳେ ନବବିବାହିତା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଚେଟି କୌତୁକମାଳା ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଔଷଧ ଆଣିଥିଲା। ତ ସେ ଦୁଇଟା ଔଷଧିର ନାଁ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସପତ୍ନୀ ମର୍ଦ୍ଦନ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଅବିଧବାକରଣ। ତ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ସଧବା ନାରୀ, ତେଣୁ ଅବିଧବାକରଣ ଔଷଧିକୁ ସେ ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥିଥିଲେ ବାସବଦତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସପତ୍ନୀ ମର୍ଦ୍ଦନ ନାମକ ଔଷଧକୁ ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ, ସପତ୍ନୀ ମର୍ଦ୍ଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ତାର କେହି ସଉତୁଣୀ ଥିବେ ତାର ବିନାଶ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଔଷଧ ସେ ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ବାସବଦତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ, ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଅନିଷ୍ଟ ଚାହିଁବେ କି, ତେଣୁ ସେ ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଚେଟିକୁ। ଜାମାତା କାଭିଃ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଚତୁଃଶାଲମ୍ ପ୍ରବିଶ୍ୟତେ। ସଧବାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାମାତା ମାନେ ଜ୍ୱାଇଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଚତୁଃଶାଳାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ବାସବଦତ୍ତା କୁତ୍ର ସ୍ୱଦୁଃଖମ୍ ବିନୋଦୟତି। କେଉଁଠି? ନଦୀ କୂଳରେ, ଶଯ୍ୟାରେ ଦେଇଥିବ। ଆଉ କ'ଣ? ନା ମାଧବୀଲତା ମଣ୍ଡପରେ, ନା କେଉଁଠି ବୋଲି ସେ କହିଥିବ। ତ ସେ ଆମେ ପଢିଲେ ଶୋଇକି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବି, ଯଦି ନିଦ ଆସେ ତେବେ ମୋ ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଲାଘବ କରିବି ବୋଲି ଏଠି ବାସବଦତ୍ତା କହୁଛି। ତ ଏତିକି ଥିଲା କ'ଣ ତୃତୀୟ ଅଙ୍କର ଯେତିକି ସାମାନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୋତେ କହିବ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଇଛି, ଚେଟି କହୁଛି
ତୋରତାମ୍ आर्या इति। तो अत्र आर्या इति पदं चेटी कस्या कृते प्रयोगं करोति। ऑप्शन ए पद्मावती, बी वासवदत्ता, सी अस्ति स्वस्य कृते अर्थात निज पाई स्वस्य कृते, डी उदयनस्य कृते। कस्य कृते इति कमेंट मध्ये स्थापयन्तु। का पई से आर्या इति शब्दं प्रयोगं करोति। आर्या अत्र का अस्तु। एते पर्यन्त ध्यान सह शुणिथिबार समस्तंको धन्यवादः। अनन्तरं कक्षायां वयं चतुर्थ अङ्कस्य प्रश्नोत्तराणि कुर्मः। ततः पूर्वं भवद्भिः चतुर्थ अङ्कं पठित्वा तत् प्रश्नान् कुर्वन्ति चेत् तत् बहु समीचीनं भविष्यति। अर्थात् कहबार तात्पर्य एही कि जे तमे माने जदि चतुर्थ अंकर प्रश्न करिबा पूर्वरु से अंक को थरे मात्र पढ़िकी तापर तमे क्वेश्चन आंसर जदि करिवो तबे तम पई सेटा लाभदायक हेई परिबो। अर्थात बेसी मने रही परिबो। तेणु मोर एया सजेशन रहइबो जे तमे माने प्रथमे कंटेंट पढ़ो तापर ए क्वेश्चन अटेंड करो तापर कमेंट सेक्शन में जणाओ जे आमे एतिकी ठीक करलु। ठीक अछि। समस्त को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।